السلام عليكم. الجزء الثاني من حصة الدرس الأول الفيزياء ديال لا gravtation universelle. Donc, on a vu في la dernière séance, في la première partie, شفنا l'échelle de longueur وشفنا ما هو l'ordre de grandeur هي الأساسية بالنسبة لنا اليوم. إذا دابا غنشوفو الجزء الثاني اللي هو كيتحدثنا على la loi de gravitation et la dernière partie في هذا الشابيتر هي le poids d'un corps. بالنسبة لنا العلماء اللي صافون اش بقاو كيفكروا في العالم كيفاش يفسروا لنا الظواهر الكونيه والظواهر، وهاد الظواهر خصنا يعطيونا شي تفسير اللي هو كوني وعالمي، ما يمكنش يخرج عليه شي بالنسبه لنا اي مكونات ديال الطبيعه، من الاجزاء الدقيقه الى الاجزاء الكبيره اللي هي المجرات والكواكب والنجوم والاقمار. اذا هي هاد لا لوا هادي اللي غادي يحطونا العلماء، خاصه العالم نيوتن حط لنا هذا كتسمى لا لوا دو لا غرافيتاسيون. هاد لا لوا دو غرافيتاسيون هي سي اون لوا، اش نقولوا عليها، سي اون لوا يونيفرسيل. Donc, énoncé de la loi à cause de leur masse. كل مصطلح هنا عنده القيمة ديالو. إذا الأجزاء باش كنحطو على لي ماس، يعني لا ماس هي التي تحدد هاد القواعد الفيزيائية اللي غادي نطرحو في هاد لا لوا هادي. Donc à cause de leur masse, les corps exercent mutuellement. Qu'est-ce que ça veut dire mutuellement؟ mutuellement هي متبادلة. أنا كندير لك لا فورس، أنت كتعطيني لا فورس. هذا الكوكب كيعطي لهذا الكوكب une force, il exerce une force. De même, l'autre planète, il exerce la même force. Donc, les unes sur les autres, des forces qu'on appelle des forces d'attraction. هاد les forces d'attraction كنقول عليهم sont، إذا هاد الخاصية ديال هاد لا لوا هادي شنو؟ إذا تحت تأثير الكتلة، لا ماس. أي جسم عنده ماس إلا وراه كيدير لنا واحد لا فورس مع les autres corps qui l'entourent. Donc les corps exercent mutuellement, يعني متبادل، les uns sur les autres, des forces d'attraction. Donc هاد لا فورس هادي عندها واحد الخاصية. Donc cette force elle s'applique à tout l'univers. داكشي علاش كنقول عليها universelle. علاش قلنا عليها universelle؟ لأنها كونية، ميمكنناش نحطوها في شي مجال ونخرجوها، هي خدامة في جميع المكونات ديال الطبيعة ديال الكون. إذا هاد لا فورس هادي عندها مجموعة من الخاصيات. نعتبر واحد الأجسام، لو كور أ نعتبروه بونكتيل. بونكتيل يعني جسم نقطي، هو أ. دونك أ عنده شنو؟ عنده واحد لا ماس ام أ. عندنا النوتر كور اللي هو بي. هاد لو كور بي إلى اون ماس. La loi de gravitation, il s'appuie sur la masse. Il ما كاينش لا ماس ما عندهاش هاد لاتراكسيون. دونك هاد لا فورس عندها مجموعة من الخاصيات. قلنا ميتيال، يعني هاد لا فورس A il exerce une force attractive. شحال هضرنا عليها معنى اتراكتيف، كتجبد. اتراكتيف A دونك كنسميو هاد لا فورس هي une force attractive ديال A sur B. De même عندنا B il exerce une force حتى هي attractive. دونك هنا كنسميوها F ديال B sur A. دونك هي c'est une force attractive. هاد لا فورس هادي عندها مجموعة من الخاصيات. دونك لي كاركتيرستيك شكون هما؟ نحاول نحددو هاد لي كاركتيرستيك. دونك بروميير كاركتيرستيك، لا بروميير هي عندهم ميم ليني داكسيون. فاش كنقولو ميم ليني داكسيون ولا ميم ديريكسيون باش كتلاحظوا. دونك هنا بالنسبة لينا السونتر هي لا ضربات مثلا أ بي. مادام اعتبرنا هاد الجسمين نقطيين،
إلا كاين جسم كبير كناخدو لو سونتر جي دو A ولا جي دو B. داكور. دونك عندنا لا بروميير كاركتيرستيك هي ils ont même ligne d'action. اش كنلاحظوا بالنسبه لو سونس زون سونس كومون إلي هذا كيمشي لها جي والآخر كيمشي لها، دونك سونس اوبوزي. داكور. اش بقات لنا؟ بقات لنا لانتونسيتي. لانتونسيتي هي اللي كنعبرو عليها بهاد الطريقه هادي. لانتونسيتي هي عندنا اف ديال ا بي تيكال اف دو بي سور ا هي نعتبرها هي بهاد الطريقه هادي. هي جي تنحطوها هي العلامه حطولنا هاد العلاقه هادي بان هي اللي كتبدا. عطانا جي سي كونستانت داتراكسيون يونيفرسيل كتسمى جي فوا عندنا اشنو قلنا علاش كتعتمد على لا ماس. دونك ام ا فوا ام بي سور واحد لا ديستونس. دونك هاد الاجسام هادو شنو كاين بيناتهم؟ كاينه اون ديستونس هي هادي. شوفوا معايا مزيان. هي اون ديستونس هي دي كنحطوها هي دي اوكي باردون دي دونك هي لا ديستونس هي دي او كاري. دونك هذه هي لا لوا داتراكسيون يونيفرسيل. دونك جيسبيغ كي سا فا. غادي ندير واحد ان اكزرسيس دابليكاسيون. L'exercice d'application, donc calculer l'intensité de la force d'attraction universelle de deux corps ponctuels A et B de même masse, MA est égal à MB est égal à 5 kg et de distance D est égal à 0,5 m. La deuxième question, exercer. Donc, calculer l'intensité de la force d'attraction universelle exercée par la Terre sur la Lune. La distance entre la surface de la Lune et la Terre est égale à 3,7 10 puissance 8 mètres. Pourtant, on avait donné le rayon de la Terre, le rayon de la Lune, la masse de la Terre et la masse de la Lune. Donc, premièrement, dans la première question. Donc, première question. Donc, on a deux points, deux corps, on a le corps A et le corps B. Les corps chaque corps effectue une force. Sur A, exercer la force de B à la A. La force de la force de A sur B. D'accord? عطانا هاد لا ديستونس ليميناسيون شحال هي؟ عطانا est égal à 0,5 mètres. وعطانا MA, le corps A de masse MA et le corps B de masse MB. Donc pour باش نديرو la force d'attraction universelle هي هادي est égal à نابليكو داكشي اللي قرينا في الكور. Donc F de A sur B est égal à la force ديال B sur A qui est égal à G. Je vais G. G il y a la constante d'attraction universelle. Il est égal à 6,67 10 puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 1. C'est une constante. اللي ما كتغيرش. ديما كيعطيوها لنا دونك ماشي ضروري نحفظوها ولكن avec les exercices كتحفظ. دونك عندنا M A fois M B sur quoi? Sur la distance au carré. Donc on va faire l'application numérique. F est égal à G, je connais 6,67
10 puissance moins 11 fois MA. Attends, on a MA, il y a 5 kg, fois 5, fois MP, je connais rien. Il y a 5 sur la distance. La distance, attends, 0,5 mètres. Donc, on a 0,5 mètres. Là, l'étude scientifique, ça a 5 fois 10 puissance moins 1 au carré. D'accord? Donc, je vais dire l'application. نحاولوا تخدموها بالكالكيلاتريس. نديروها هنا 6,67 fois 25 fois 10 puissance moins 11 sur 5 au carré, il y a 25 fois 10 puissance moins 2. كترجع هنا كتولي moins 2. Donc غنديرو لا simplification. Donc pour هذا الكالكول هذا نبقاو l'application numérique كنلقاوها 6 فيرغول إلا درنا بيان خدمنا مزيان تعطينا 6,67 10 puissance moins 9 newton toujours. N'oubliez pas toujours les notations, donc les unités. D'accord? C'est la première question. Donc pour la deuxième question, faire attention. Pour la deuxième question, non. Donc, je connais la Terre, la Terre, la Lune. On va dire la Terre. D'accord? Donc, on a R, T, le rayon de la Lune. On a une force. Donc, on va la force d'attraction, كنخدمو لو رايون يعني من السونتر ديال داك لو كور حتى للسونتر الاخر. دونك عطانا هادي معروفه، هادي شكون هي؟ هادي هي عطانا هي لا ديستونس بول عطانا هنا سور لا سيرفاس. من هادي كتسمى دي ديال لون تير. داكور؟ هذا اش كيتسمى هذا؟ عندنا لو رايون ديال لا تير، وهنا شنو هذا؟ لو رايون ديال لا لون. داكور؟ دوكا اش بغينا نديرو حنا عندنا دو فورس. الفورس الاولى هي هادي، هي اف ديال لون سور لا تير، وعندنا واحد اون اوتر فورس هي لا فورس ديال لا تير سور لا لون. داكور؟ حنا اش بغينا Qu'est-ce que nous demande هي ديك l'intensité. فاش كنقول l'intensité غنخدمو نحطو لا فورمول ديالنا F ديال لا لون سور لا تير est égal à F ديال لا تير sur la lune. أكو est égal à G fois poids la masse ديال لا لون غنعطيها لنا fois la masse ديال لا تير sur D au carré. Mais il faut faire attention لهاد لو دي هادي. داكور؟ علاش حنا دي مانمشيوش متحطوش هادي، منخدموش غير لا سيرفاس ملي نخدمو لو رايون سيتادير غادي تولي لنا هاد جي معروفة. شكون هي جي؟ نزيدو ماشي مشكل، من بعد نديرو لابليكاسيون نيميريك فوا لا ماس ديال لا تير سور دي. شكون اللي غنوضحو شكون هي هاد دي؟ دي هو لو رايون ديال لا تير plus le rayon de la Lune, plus le rayon, plus هذيك D اللي عطانا Lune, Terre. D'accord? هاد la distance هذه زائد هذه، دونك هذه كلها au carré. Qui est égal à G, il y a 6,67 toujours, 10 puissance moins 11, fois quoi? ردوا البال هنا. عطانا هاد la masse, donc la masse en kilogrammes, c'est pas grave. تردوا البال هذوك لي زونيتي اللي كيعطيوكم 6,4 fois 10 puissance
24 multiplié par 7,3 6 10 puissance 22 sur غادي نحطو هنايا الدور بان معايا هاد لو رايون هذا لو رايون ديال لاطي شكون هو 6 4 10 بويسون شحال 3 ولكن هادي باش معطيه كيلومتر حنا كنخدمو باش بالمتر وغادي نديرو فوا 10 بويسون 3 تولي هنا 10 بويسونس 6 فوا هادو هما الاخطاء اللي كيوقعوا فيها بزاف ديال التلاميذ ياك هاد لا كونفيرسيون فوا بلس excuse le rayon de la lune il y a 1,74 fois 10 puissance je vais dire là 10 puissance 6 d'accord plus la distance هذه راه معطي هذه ما نحولهاش علاش غتبقى لنا هنا بالمتر هذه بالكيلومتر ترجع بالمتر وهذه ترجع بالمتر داكور دونك تيكال 3,7 fois 10 puissance avec le tout au carré الا درتو لابليكاسيون نيميريك غادي تلقاو à 2,04 10 puissance 20 newton. D'accord. Donc là, la question, quand nous avons une troisième question, nous dirons la conclusion. Conclure. Je vais nous dire la conclusion. تلاحظوا في الأول لقينا بالنسبة لديك لا فورس اللي لقينا ديال بين لي دو بوين اللي لقينا في الاول لقينا ديك لا فورس ديالو اللي نيغليجابل شوف لقينا في الاولى 6 شوف ردوا البال معايا 6,67 10 بويسونس شحال موان 9 سادير الا بغينا لوردر دو غروندور ديال هادي هو 10 بويسونس موان 8 داكور 10 بويسونس موان 8 هو لوردر دو غروندور هنايا شوف مع هادي شوف لوردر الاخرى لقينا فيها 2,04 10 بويسونس 20 شوف الا بغينا نديرو هنايا شوف هنا 20 وهنا غتولي هنا موان 8 10 بويسونس لوردر دو غروندور 10 بويسونس موان 8 وهنا لوردر دو غروندور هي 10 بويسونس 20 واش كنلاحظو هنا كنلاحظو بان هاد لا فورس هادي إلي نيغليجابل في لي بوين ولكن إلي إنورم بالنسبة لي بلانيت وبالنسبة لي لون وهذا دوك لي كور سيليست توجور كيكون عندنا سيت اون فورس اللي هي انورم هنايا شوف لاحظوا معايا الفرق الا بغينا نديرو في داك لاكس اللي درنا ديال لاكس ديال لي زونيتي دو لونغور كتلقى راه شي حاجه كبيره هذا بالنسبه لينا بالنسبه للمقارنه هنا هذه الي نيغليجابل وهذه مهمه داكور دونك اون فا باسي لو بوا دان كور Donc on passe à la dernière partie du chapitre. Il s'agit du poids d'un corps. Le poids d'un corps, je fais tel état irrédit. Donc, premièrement, la définition. Donc, tout corps, c'est de masse M au voisinage de la Terre. Donc, le corps, la masse M au voisinage de la Terre, est soumis à une force attractive, appelée poids d'un corps. Donc, un corps, maintenant, juste, corps, on dit la Terre, c'est notre Terre, on va dire Terre. Donc, un corps au voisinage, maintenant, la Terre est là, maintenant, corps C, est soumis à une force. La force, elle est qui est 15 000 P. La force P est soumise à une force. La force, on l'appelle poids d'un corps. Donc la force, il a plusieurs caractéristiques. Premièrement, point d'action. Donc le point d'action qui culmine le point C. Voilà, c'est G de la Terre. D'accord? Donc le point d'action et le centre du corps
صافي parfois كيكون مثلا جسم كبير ولا كنديرو لو سونتر دو غرافيتي ديالو داكور pour la direction là la ligne d'action كتسمى la ligne d'action c'est la droite c'est من G de C مع G ديال لو تير صافي إذا سي droite بالنسبة لينا هنايا هادي هي la ligne d'action donc pour le sens هو كيكون من de C de GC vers le centre, vers le G de la Terre, c'est-à-dire vers la verticale. بالنسبة لنا هنا إلا كان عندنا ان بوان هنا مثلا عندنا ان بوان on va effacer la terre donc إلا كان هنا واش كنديرو لا فيرتيكال c'est-à-dire la force F هي la force P هي donc هنا force C vers G ديال لا تير ديال لا فيرتيكال ولكن إلا كان هنا مثلا ولا كان هنا ما نفرضو كان هنا واش نديرو لا فيرتيكال هكذا non c'est faux donc qu'est-ce qu'on fait إذا كان لو كور هنايا دونك كنديرو ليه كنشوفو لو سونتر كنديرو ليه هذا دروات هادي دونك هادي هي كتسمى لا لين داكسيون pour le sens هادي هي بي d'accord pour l'intensité vous l'avez déjà vu donc il y a P qui est à la M fois G la masse fois G G هي la constante de gravitation universelle G هي la constante ديال التجاذب الكوني هاد الجي هادي هي اللي غنحاول نتعرفوا عليها دابا في هاد ما تبقى من الدرس نحاول نفصلوا فيها كنا كنخدموها ولكن قبل في السنه الثالثه اعدادي ولكن ما كاينش شي توضيح نبغى تفهموا كيفاش هاد الجي هادي هنا كما شفتوا بان الجي تتغير على حسب الموقع ديالها بالنسبه للارض وبالنسبه واش في الارتفاع ولا نشوفوا مجموعه من الحالات داكور دونك on a deux cas donc on a dit que P est égal à M fois G. شكون هي هادي؟ قلنا هي c'est une force هذيك لا فورس ديال لا تير قلنا بأن ديال لا تير فوالا انكور مازال هنا نقولو كورس سي دونك عندنا لا هادي هي بي ديالو دونك بي هذيك c'est une force باش قلنا عليها c'est une force attractive بما انها c'est une force attractive donc ce n'est autre que هي ديال لا gravitation universelle اللي شفناها دونك هي نقدروا نكتبوها بتعبير اخر اللي هو يساوي G fois M ديال اش ديال لو كورس سي fois la masse ديال لا تير sur كاري دي شكون هي دي بالنسبه لينا غنشوفوا دي اللي غنحاول نفصلوا دابا عندنا دي دونك بريمي كا si le corps C est à la surface de la Terre نشوفوا هاد الحاله هادي دونك بالنسبه لنا فاش كيكون عندنا جسم سي نخليو هذا الشكل هذا دونك لو كور سي كيتسمى هذا هو لو جي ديال لا تير دونك بالنسبه لنا شنو هذا بالنسبه لنا هذا هو لو ار دو لا تير دونك لو كور الي على سيرفاس يعني يقدر يكون هنا ويقدر يكون هنا سي لا ميم شوز دونك هنا جي اش كنديرو ام فوا جي زيرو
يعني جي نقولو جي زيرو ستادير جي على سيرفاس تيغال جي كرون جي la constante gravitation fois m c fois m ديال لا تير دي شكون هي دي في هاد الحالة ديالنا دي سي ار دونك سي ار تي او كاري اش كنلاحظوا هاد ام هادي شكون هاد لاماس هادي شكون هذا هو لو كور ديال لو كور سي دونك اش عندنا واحد اون سامبليفيكاسيون هنايا غنديرو هاد ام سي مشات دونك كنقولو بان جي زيرو تيغال اكسبونسيون سي ميو pour bien répondre visible. Donc G0 est égal à G fois MT sur RT au carré. C'est la première relation. La relation de G0. Donc G fois la surface de la Terre. Il y a des cas je veux dire G fois la masse de la Terre fois RT au carré. مثلا جي زيرو نقدرو نجبدوها مثلا في لا سيرفاس ديال لا لون غادي نخدمو غنديرو جي ديك لا كونستونت فوا لا ماس ديال لا لون سور لو رايون دو لا لون وغادي نجبدو ديك جي زيرو ديال لا لون داكور دونك في لو دوزيام كا دوزيام كا سي le corps est à une altitude. Altitude, il y a une altitude H. في الحالة هذه غنشوفو هنا الشكل ديالنا كيفاش غيتبدل. هنا الجي زيرو فوالا regardez bien. Ça c'est la Terre. Donc هذا qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est le rayon de la Terre. Le corps فين جاي عندنا؟ le corps سي هنايا. غنعتبروه سي ان كور بونكتيوال هنايا وغادي ناخدو هنا شنو هادي؟ شكون هذا بالنسبة لينا؟ هذا سي اش. هذا سي ار تي فوالا. دونك عندنا دي ديالنا شكون هي دي؟ دونك دي اش كتكون لنا من جوج الحوايج هو ار تي مع الارتفاع هذا لو كورس سي قلنا وهذا لو راي جي لو سونتر دو غرافيتي دو لا تير دونك باش غادي نجبدو هاد نحطو لا رولاسيون دو ميم في الاول كيما حطيناها دونك هنا غادي نكتبو ام سي فوا جي ماشي جي زيرو هنا جي دو اش هنا كتبدل كتولي لنا جي دو اش est égal à grand G fois M C fois M T sur D هنا دي اش غتكون هنا دي غتكون G de T fois G de T غتكون R T plus H plutôt دونك عندنا غادي نديرو واحد سامبليفيكاسيون هنايا اش كتعطينا كتولي لنا regardez bien كتولي لنا جي دو اش égal à G fois la masse de la Terre sur RT plus H. هادي اش كنقول عليها هادي ا اون التيتود فاش كيكون ا اون التيتود يعني واحد الارتفاع دونك هادي كتغير دونك هادي غتكون عندها واحد القيمه علاش لان عندها باش كنقولوا بان هاد الجي تتغير في الارتفاع على حسب الارتفاع علاش هذا كيرتفع اش غادي يعني الا ارتفع اش كيعني هذا ارتفع اذا كان هذا الدينوميناتور هذا كيكبر اش كيوقع يعني هاد لا كونتيتي ديال الجي دو اش غادي تنقص هنا داكور الا ارتفع هذا كينقص هذا عاوتاني هذا راه كبير على هذا غادي يكون كبير غادي يكون صغير على هذا اذا اش غادي يوقع لنا غادي يكون هاد الجي زيرو تكون دائما كتكون كبيره دائما الجي زيرو كتكون كبيره على جي دو اش داكور مونطونون غادي نشوفو نحاولو نديرو واحد الرولاسيون باش نعرفو الرولاسيون اللي كتجبد جي زيرو مع جي دو اش داكور
Donc on va essayer la relation entre G de H et G0. اش كنديرو غناخدو واحد الرابور. Regardez bien, c'est très important cette partie de le cours. On a G de H sur G de 0. Quoi est égal. واحدوا معي غنحطو la relation كما هي غنكتبو هنا. شوف regardez bien, G fois MT sur RT plus H au carré sur quoi? Sur G fois MT sur RT au carré. D'accord? Donc عندنا غنديرو عندنا واحد لا سامبليفيكاسيون ديال هادي غنسامبليفيو هنا. اش غادي يوقع لنا؟ غادي يوقع لنا دونك c'est-à-dire G de H sur G0 est égal à 1 sur, je vais me dire 1 sur G, plutôt RT plus H au carré sur 1 sur RT au carré. On va dire غادي 1 sur fois 1 sur 1 sur غتولي لنا غادي بحال قلتي غادي نضربو هذا في لا ريلاسيون ماتيماتيك. غادي نقلبو نضربو غتولي جي 0 G de H sur G0 est égal à RT au carré sur RT plus H au carré. هذه هي لا ريلاسيون. وهنا اش كنديرو سوني اوتر اش كتعطينا هذه؟ كتعطينا واحد لا ريلاسيون اللي غنعرفوها هذا مزيان اللي هي كنحاول كنجبدو جي دو اش من هنا. جي دو اش كوي تيغال هذا كنحولو لهنا تناسبيه تيغال جي زيرو بون multiplié par RT au carré sur RT plus H, le tout au carré. J'espère que c'est clair. Donc on va c'est tout ce qu'il y a dans le chapitre. غادي نشوفوا في الفيديو المقبل ان شاء الله نديروا واحد دي زيكزيرسيس دابليكاسيون كونسيرنون هاد البوان دامبور وهذا وهاد لي ريلاسيون هادو. داكور يلاه